मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑलमोस्ट हर अगला इंसान जो है वो इस टेंशन से गुजर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है डिप्रेशन, एंजाइटी, बुरे बुरे ख्यालात आना, वसवसे आना और फिर अपने आप को गुनाहों में डूबा हुआ देखना। ये सब जो है दे ऑल नीड अ थेरेपी। मुझे किसी ने कहा जी कि हम आपसे जो है वो एक सेशन लेना चाहते हैं थेरेपी का, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दे दें, बग़ैर आपका नाम लिए, बग़ैर आपके पर्सनल डिटेल्स, और अगर आपके सवाल में कोई पर्सनल चीज़ हुई वो भी बग़ैर शेयर किए मैं आपके तमाम सवालों का इंशाल्लाह ताला जवाब दे दूँगी। रही बात थेरेपी सेशंस की, तो ये चीज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 1-on-1 नहीं कर पा रही उसके, क्योंकि देखिए वीडियोज़ भी मुझसे बड़ी मुश्किल से उस तरह बन रही हैं और मेरी अम्मी जो हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है। बेशक अल्लाह ताला की इसमें रज़ा है और अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर ही हम सबको राज़ी रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, आप सबसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला के फ़ैसले हिकमत अलग है और इसी पे हमें कायम दायम रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े रहीम और करीम है। जब हम परेशान हों और हमारी ऐसी हालत हो जाए कि हमें दुनिया में हर तरफ अंधेरा फ़ील हो रहा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब में रोशनी पैदा कर देते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये हमारे रब की ऐसी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि जो शख्स अपने आप को दरूद इब्राहिमी से जोड़े रखता है, अल्लाह ताला उसको अंधेरे में भी रोशनी दे देता है। और ये रोशनी पाना हर किसी के लिए आसान है। कोई भी इंसान हो, कोई अमीर है, गरीब है, कोई भी किसी भी हाल में हो, उसको चाहिए कि वो दरूद इब्राहिमी से जुड़ जाए। इन सब के साथ मैं एक और बात भी आप लोगों के साथ करना चाहूँगी, और वो ये कि जब कभी भी आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें ना, तो थोड़ा सा ये माइंड में रख लें कि जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से बचा लेते हैं। फिर चाहे आपके ऊपर जादू हुआ हो या किसी भी तरह का जिन्नात का असर हो, गर्जी के कोई भी चीज़ हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको ऐसे निकालना है कि कोई भी ज़ात जो है वो आपका बाल बीका नहीं कर सकती। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। अगर किसी के ऊपर जादू हुआ है और अब वो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं, तो उनके लिए मैं 2 बातें क्लियर करना चाहती हूँ। नंबर 1 ये कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स के ऊपर जादू असर नहीं करता, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो शख्स दरूद, ख़ास करके वो शख्स जो कसरत से पढ़ रहा है, उसके ऊपर जादू असर नहीं करता। और अगर किसी पे जादू हो, वो थोड़ा भी पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी उस लेवल का वार नहीं होगा जिस तरह का हो रहा है। और फिर हकीकत की बात तो यह है कि दोनों केसेस में जो दूसरी बात है वो इसका जवाब दे देती है कि अगर आपके ऊपर जादू का है भी कुछ सही साहब या कुछ भी, तो अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है उस चीज़ में, तो आप पे कुछ भी असर नहीं कर सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ़ फरमा दिया है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। सूरत अल-बक़रा की आयत में जब वहाँ पे इरशाद होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो दाई डालने के लिए जादू करवाया जाता है, तो वो ये भूल जाते हैं लोग कि अल्लाह के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। हम लोग हाँ कहते हैं, वार भी चलता हुआ नज़र आता है लोगों का, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इसमें अल्लाह ताला ने बस एक समझ लें इजाज़त दी हुई है। अल्लाह ताला ने कह दिया ठीक है, क्यों? क्योंकि अगले के लिए आजमाइश होती है और उस आजमाइश के अंदर उसके क्या गुनाह माफ़ होते हैं, क्या अजर मिलना होता है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो उसमें उस इंसान की कामयाबी ही कामयाबी होती है, और जिस इंसान ने जादू करवाया हुआ होता है उसके नसीब में बदकिस्मती लिख दी जाती है। जिसने करवाया, किसी को कह के करवाया, आगे जिसने किया उस पर तो वैसे ही बदकिस्मती है। तो जिसने करवाया उसके ऊपर भी यही सारा मामला है कि बदकिस्मती उसके साथ भी चिमटेगी। आप ये देखें ना, किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो जो गलत उसने आपके साथ करना था वो तो कर दिया, अब उस पर क्या होगी वो तो अल्लाह ही बेहतरीन जवाब देने वाले हैं और ऐसा बदला लेने वाले हैं कि हम तो कहते हैं ना, अच्छा हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह पे छोड़ेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी तस्कीन भी कर देंगे और ऐसा आपका बदला लेंगे ना। जब अल्लाह ताला बदला लेते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं ज़बरदस्त बदला लेने वाला हूँ। तो ये बातें अपने माइंड में रखनी है। जो लोग कहते हैं जी हमारे औलाद नहीं हो पा रही, हमारी शादी नहीं हो पा रही, परेशान ना हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह कि वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये वक्त नहीं था, ये वक्त था। तो इसीलिए वो मेरी तमाम बहनें जो समझती हैं कि मामला अभी उनके इख्तियार में नहीं आ पा रहे, उनके फेवर में नहीं आ पा रहे, इख्तियार में तो मामला हमारे हैं भी नहीं, सारे अल्लाह के हैं, लेकिन फेवर में चले कहले नहीं हो पा रहे, तो परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला वो अनायत ज़रूर करेंगे बेहतर तरीके से, इसलिए प्लीज़ परेशान ना हो। यहाँ से मैं आपको एक और वाक़या बयान करती हूँ। हमारे काफ़ी चांद पे चांद वाले हैं, इतना ज़्यादा मुलाकात तो मेरी अब नहीं उनसे होती, लेकिन बस एक न्यूज़ उनके बारे में मिली कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाई, और एक बेटी तो माशाल्लाह बड़ी खुशखुर में बात रही, दोनों ही अपने, एक पप्पो के घर एक खाला के घर। जो एक बेटी थी उनकी बड़ी,
اس کے ساتھ کچھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کی جب شادی ہوئی، وہ ڈاکٹر بھی تھی ماشاءاللہ سے، تو ڈاکٹرز کی آپ جانتے ہیں انکم اچھی خاصی ہوتی ہے، تو اس کی بھی اچھی خاصی سیلری تھی۔ سسرال والوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ سیلری ہمیں دو اور آل دیٹ اسٹف، کچھ اس طرح کے معاملات بنے۔ پہلے تو اس لڑکی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ خود ہی ہینڈل کریں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی بیچ میں انوالو ہونے پر وہ ناراض ہو جاتی تھی، اور اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو امید سے بھی کر دیا۔ لیکن کچھ ایسا ہوا معاملہ، اسٹریس اس نے لیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، یعنی اس کا جو بچہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ اب کچھ ایسے حالات آئے کہ ایسے حالات بنے کہ اس کی شادی بھی ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ جو سارا سینیریو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اولاد ہو، اگر فرض کریں اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ پڑ جاتا ڈائیورس وغیرہ کا، تو آپ مجھے بتائیں کون سے لوگ ہیں جو کسی کی اولاد کو پالتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پالتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی بات جو اس کی جو اولاد ہے جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر اس کو دیں گے، وہ ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی اولاد چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیتے ہیں، تو اس کو اجر تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی یا کوئی پروموٹ نہیں کر رہی اس چیز کو کہ کسی کے ساتھ دیکھیں برا ہو گیا، یہ صرف یہاں بتانے کی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اگلے کے اوپر برا وقت آ رہا ہے، لیکن جو وقت ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے معاملات اور چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک بڑی پرابلم، بڑی کہہ لیں آزمائش، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ یا دیکھیں اگر تو سزا ہے تو سزا مل گئی دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت کی انشاءاللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دیں گے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سزا کم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس سزا سے اس کو ہدایت مل جائے، جیسے قرآن میں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ اس شخص کو پتہ چلے، تاکہ وہ جو ہے وہ توبہ کی طرف آئے، تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ پھر اگر آزمائش ہے تو آزمائش پہ بھی صبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے، اس لیے ہمیں اللہ کی حکمت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی لیے پلیز درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور سے بڑھ کے کبھی بھی کسی کی پاور ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں ایسا کوئی بھی خیال ہے تو اس کو جھٹک دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کبھی بھی کسی کی پاور نہیں ہو سکتی۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں ایڈ کر کے دیکھیں، آپ لوگ خود یہ نوٹ کریں گے کہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آپ اتنا ہوتے چلے جائیں گے جتنا آپ درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ قرب پانے کا سب سے آسان حل درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہے۔ تو پلیز اس کو اپنائیں اور لوگوں کو بھی تلقین کریں، سب کی زندگیاں آسان کریں۔ نہ اس کے اندر کسی کے امیر ہونے کی ضرورت ہے، نہ غریب ہونے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف کوئی بھی انسان جو بھی ہے اس کے اندر آپ کا کوئی مال و دولت پیسہ کچھ بھی نہیں لگنا، اس میں صرف اور صرف آپ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی کی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایڈ کر دینی ہے۔ کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز ہے، جیسے ہم اللہ قرب حاصل کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی، قرآن، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کا مزید قرب عطا کریں گے اور ہمارے ایک نورانی حصار بن جائے گا۔ تو پلیز درود ابراہیم پڑھتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیم سے جوڑے رکھیں، آمین ثم آمین، اور ہمیں کامل مومن بنا کے اپنے پاس بلائے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔